vanuizo watsahao sindizo erdarasa wafanyao sindizo shawa mtsahao de mwanadamu wae duanzo wa mkaze bahamu shatindeze nunguza erdarasa wafanyao isikungwa joka ya mana erdarasa wafanyao ndabuka washindi emana erdarasa wafanyao ndabuka ya izo serikali wako ulali mwafanye kwa tuzifanya shewa hafilisha Jibril yekilia wahangu sizijibu sambaka eke serikali ala hakika wakanza juu endongo izo tizamba juzi ila mfikiru kande juma de hatwa ya tolo sisu aliwa besi wala ni mfumuti mfikiri kande halio dina sualiwa alafu sambaka ya eke serikali wakaanza kweli wajue wajukawa waruzisa wajukawa wataha enongo kadha zinunga zijao hanamna je yudi namna wanduma vamana wanzo walekeze nongo shaizo tindiza wahafilishi amadeliza hambwa ukaya eva nywandu ikao kamja kansi hanzia ya mkati hanzia zandabo inga mwanzao mjueza sabuzi na mkati hanzia zandabo ngarijuao ezibutala zinji zifanywa masiwani mapesa menji ya njia huko mori hanzia ya una haramu izukaja wahafilishi ejuzi ngarijua ukayanga parti yambwa orange watia mavare engo wanga wandu wabahiziwa ni parti orange tupakola ulime ama wandu wala en direct wa soma swala tena Eva, dans les décisions, il y a le ministre de l'Intérieur, Daoudi Aitoa, Kiki, et Zalari, en tant qu'avocat, ou ma représentant, Djibril, ou tout conteste les décisions, au Congo contestable, les procédures, il y a tout attaqué en justice. Ils ont interdit au cas d'Aras à assister au cas, il y a Maître Moudjadi Hazonessa, ma juriste njone sokaya ilangi yosawa les institutions mama mpera les asazi lokula sedio zabari leo maître Fundi Djibril a tout attaqué décision en justice à contester bon bah oui mais moi je veux bien ya wangombe kango attaquer wa armando za justice shabano kakabati serikali ya halali kakabati serikali ya halali wandoti la tsokati wa hawa melongwa sisiso mahakama kabati ratijala tizevuja inezi akiliza mriendo yenda beka ya ngurengo plainte yenda inike azali bon dans le cas nous problème politique j'ai un petit problème est-ce que Djibril Abassang menace ouais pouvoir azali est-ce que c'est l'homme providentiel non l'homme providentiel insuju akayo providentiel chazali komori haino katia onamru ya tapala ya juha nyongoa mutungone ajali. Donc les popularités, il y a Djibril qui est menacé au pouvoir. Bien sûr que Djibril constitue une menace, non pas pour Azali Chandouana, puisque Azali est Zahizihissa. Il dit que l'ambiance, puisque l'introduction que dit Kanji, en tout cas très bref, ça, il dit d'opposer ma soal, Chabouri Sarindia me vif du sujet. Et Azali, Abassa Katsuan Bezaï, puisque Zahizihissa. Azali ne travaille plus pour lui. Chazali travaille pour ses enfants. Haini wakati Azali ajuse matso ya wana wangoluna mahasa wane wanahe ngutungone ajali yo mimima nzamba o avec conviction le kayati on reforce harmi cadre ya hezi asizira ka o préparer si mkotoye si ono ye profil psychologique ya he mwanadamu waye ukabasa ezahezi hisa dans 2 mois et anza ikakajanza mujenda zae alafia basa yeye na mono wandrikao et profil ya zali izo ya préparer et ma militaire ya wa recruter waunga una mahasawa ni mwanae alafu anu walo autour ya he mwanae ulo conseiller privé wae waunga mahasawa nuwana yani ngunikuwa nahe zenchida zinafasi za ukaya wa recruiter
et ma BR. Donc, Djibril vous constitue pour Azali une menace. Il le sait. Donc, on ne peut pas de Yashitaki. Non. On ne peut pas requête au tribunal, il y a un comme diabète salam. À la fouille d'un russin ou de pareil juge, on peut quelqu'un se mettre à faire bêtiser, on est sur le tour. Et au comment il tour déjà, il me sait lié. Donc, on a tous un vous. On dit avec un il y a Chitaki, on a Chitaki là. Même Fikir, il y a position à Serkali, il a position politique. Il a des manavaï Djibril. Il y a Bokaya. Gamanzo qui est rarement terrain politique. Nous y avons mis et comme continue à lire, yo menace on fait un masikini, il y a des jawabs dans le jeu politique, puisqu'effectivement il s'agit d'un combat politique. Il y a une guerre humanitaire, il y a un bisouan. Kajaparo, Mimiranzini Mjuao, Kajaparo, Harmoise, Darasaza, Kajaparo Bakanam voting Dukara, Kajaparo Zabae. Shali Harmoise Akshoza, Zaumbisema Masikini, Zaumbisou Zirewe, Nizopi, Shakajaparo Hambakaya. Serikali kadha yo serikali bi auna mvoti mnduka takataparo zamba hatami nabo minga mi avocat mi juzi mitika avocat nabo tika candidat umfano jeli kongera wanzani wa hewe ndio alma partisan waji kataparo para mndu ya soutenir mndu tsoka yonsi au wandu wa soutenir mndu tsoka yonsi puisque kati arma politique shawo do tafsiri huu shi politique haini mndu uloko moriadisa et kakatsumbi azali mutsukumkaza bahama. Donc, ndugu za mashitaki, bien sûr, kaya hizo wafanya, zianalizi zafanywa wane majuriste, za huwa ndu mataalamu wa ndugu za sharia, ngazitene huo. Shayo analizi kao wandu fanya mahala walo sharia. Shati mahala mako muri kao kabatata sharia hizo kwa yonzi. Yondi bane kao, le jawabu, la mdramazali, no wandu walwena ina onda, ila tura ni wa mtsamdu juzi, mtsamdu ya washidi. L'année les jawabu la conférence tena ya ujibu msaidie hizi propo ya kanisa kalazimu Djibril ya justifie mapesa na lekao ya hundo au ditena wafanya menace mambo kaya ngedokiri wa poursuivre armain tikao ngili. Bah écoutez quand les dio va msaidie na tsoto justificatif ya mapesa lunayo ya fanyao masteria omshara henge umpermeteo ya fanya masteria lunayo ni zinafasi alonizo et qui va zinafasi alonizo ya tauma bare nizo pia mjotushinda ya towe justificatif au moins Djibril hatowe video wando mapesa mala ya tolo wanungo yaona ga profiteo ye mamaskini et juzi serse azalia kwa rendarment ya kakandida azalia dushinda towe preuve yo mahala parse mapesa afanya pre yala hazola nayo azalia hazola ni mapesa ala emsaidie ya dépenser au hainusi nizo yafanyao na nyumba ya loni nyungu dushinda towe justificatif mahala parse mapesa afanya pre arma banki afanya hazi hata 100 milioni na milioni haunde nyumba ya loni no Djibril au mwengu shindo haonesa ukayabo. Bon, même mbisiwa ngabo maskini wandolo hunu amadizo msaidia ambako ngoma RSA shambatoa ngo jibenu ukaya sisina sima RSA ngartoa omba rinika Djibril yafanyizo yafanya. Bon, namfikiru kakando nzari jarma mvamanu wo wangu wajotsula naze ngumu wangu wajotsula naze ngumu puisque ngabo wandu wenshi wanda zojua tazina nafasi mala za pour et à la fou Léo on a milliards na milliards ngwa dépenser au harma campagne électorale no ajwa hadayo wa Komori Léo ngabo mkomori ulona milliards ba katsu demande ukaya votewa chaze milliards alonizo nguzini kuma maskini nezirewe wa Komori no wawade ili wabone alafu hizo kwa ziona uhashari kama nzao maelezo nozo mkinishia zomkinishia ondu pare mndu ambaja kansi ukaya lituhanza likumbe maelezo ya nunguka shara haka mjatsa ha maelezo tsuka yonsi msa deja wa isawo mkondamne ukangari mtsahao o mahalani aliyo ya rengo fungwa ya kudeja msa mfungu ya msa mhukumu puisque mambeka ya tsaho ya fungu alafu leo harma arrêté wendo baka ya wo imru ya fungwa escroquerie mru ya jievade nizopia imru ya jokange na nafasi kange armwe prison ya Komori ko ilati prison mitsamba ukayati parozanziha
harmabuku tsamba hata emabuhu wayo hata emabuhu wayo ngatsugo rambiwa trawa me prizo ya muroni de mabuhu wayo fituze mwanadamu eyo mndu tukansia ndeka mugena nafasi ya utawa harbize prizo za muroni mabuhu wayo yatsugo trawa ezinyama ngatsugo trawa fituze mwanadamu ikaumvujuka ya mwanzo utolero urendo atihindu urendo irewe donc leo haini mjukange wa harme prizo ya moroni hatrawa akabati mtu jumdengana lawama tizo leo ya wambijo harma mvamrwaji ngoendo wa créer prison annexe haini wakati kwa tungo créer annexe halafu ilo extraordinaire le cas annexe ngatungo concerné wanzwani haini wakati wa créer annexe yonge tungo créer exceptionnellement pour les enjoinés. Oui, bien sûr. Azali vous traitez Nzouani particulièrement. Puisque Nzouani, nous avons la présence, il y a ma militaire d'origine enjoinée, grande comorienne, ou l'ONG, ou Mali, ou l'ONG. Oui, puisqu'il y a un esprit séparatiste, il y a un maniso entre. Halafu hayo wakati ya créer prison annexe, les annexes ngizombi. Ngabo ya Sambi hapo Nzouani, ngabo ya Bobosha ou hapo Nzouani. Haurije harmani ala Jibril honesa wakati Jibril honesa ukaya ika isirikali kijariji ngoni ngojoji lancer en politique. Wewe en tant que abukawahe, est-ce que vous me conseillez abasani anjie harmani tere ukaya isirikali mwamsahau? Mi avocat jamais conseiller politique wa. Donc abo amfikiri ka Jibril vanali yongeni ma conseiller politique wa. Ngojo ngeni ma conseiller wa. Ngojo ndo mwambeka jilancer ou non. Chacun demande longo conseiller aux options na charia. Nizo pia mjomika conseiller en tant qu'avocat. Chamiti des avocats politiques wa wala miti des conseillers politiques wa. Une studio kangena bo. Bon donc en tout cas ngena e kangena otidami. Chamimi les avocats wa izoko. Harmetele ya la réunion waoni sokaya Jibril harende ennemi numéro 1 wa Komoro. Ici nous zijaje. Non non. Est-ce que zija parce que les titres ouais yakaya affiché ici nous zijaje nda ukangu saidi wangu haunda ukangu wanono maskini. Jibril est l'un des ennemis numéro 1 d'Azali. Pas de Comores. Pas de Comores. C'est un enfant adoré des Comores. Voilà, Chaye de Mongoni ma ennemi numéro 1 Wazali au Kazalinge na ma ennemi wenji. Mongoni ma Jibril. Voilà. Yonde ba bebe minjua o ngena ma ennemi wenji. Katina wandrika o nge kinumena o pandwa hesiasa. Ngena ma ennemi et non pas des adversaires. Puisque Azali katsu construise kajamunda mkonsi kajahansi mkonsi ya wandwikao ngwenda wagongane siasa kinyume na siasa ya hae shahai ni mrikao katiti fakinaye hatumreda wa lui vanuzo mkinishir e mwana matosha toinge wa minja ha parti politique nzima na mina uzumkinisha ma ule parti ayo jana wa karmaizi minja karmaizi shaburika ugongana njajus kisiasa ngomboiza he mamboiza hamu katsulo lana yonde hali shaukanto he danena tsahe ekatishindi nitsahe mzinga ni mwayafe ekatsono kakazna umkinishi nina mtre prison ni mwangamize maisha ekakaja mkinishi hanende Pemba nende la mkaze bangu non c'est-à-dire bah ils des essuies la Hazali azirumi donc yonde banekao Jibril Azali hamrenga isabu jeli ko harenga wandu wenji ukawa maandui wa hai tilwa henti maandui wa hai biskato hanzuke henti balada enu wana na shwa nu wana nu wandu kawa kubali kaya ngamie sherke mbabe hatungetsuko undiha kabata tatabu itsuko yonti hauriji hamwe siasa et opposition de ilo faransa haku daula haki sante wontipia. Bon, dans 2 mois, Zalingo Djoroha. Dans 2 mois, Zalingo Djoroha. Est-ce que promessez-nous cette fois-ci, est-ce que dans le cas ou juste une de la propagande? Parce que au Akomorongo, on va toujours parce que ça fait longtemps on a Zalingo
muroho katuroha na le 26 mai et mandanga isawa comme tu Oui, oui. Bah, nous, une promesse. Une guerre de communication. Non, c'est pas une guerre de communication. Voilà, c'est une petite promesse. C'est une obligation, puisqu'on a vos promesses, une obligation constitutionnelle. Cham valide constitution, juzi bon. Chez constitution, il y a juzi raïval mimi, somba do arupia, puisque hatawa mulona mina onga watu valide. Chabu haenda mwezi élection. Et là tinamna ya kisharia qui mahakama et comme loi jalwa yoba ila ilonsi. Donc en fait kayabu wala wahenda wa valide ukaya il a handani il y a 2001 il s'agit besoin qui font ngarenga wino non. Ils ont kolinga una haki. Ukaya wa constitution il y a 2018 à la fois il y a qu'au recese voti il y a qu'au la limu il recese voti à 2019. Au plus tard au mois de juillet 2019. Chez Sharia il y a 2018 ngena hindu yambao wananuktoa wambao disposition transitoire. À la forme de disposition transitoire isahilisha ukaya ganzawe constitution yumeninu ya voteo wativire mwaha raha wajafanyishiha élection anticipée ya ma gouverneur ni ya président wa jamhuri ya Komoro alafu haini mru utsahoza sauzi haini mru ya balihi ujua uvote namna zuko ufanyishira badi kama utsungotsa hato jibizero ya renge kumuri ya ichi harmwa kangala maja shahaini mru utsaho nje enti hatu nje kana usubuti ambeka wafanyishira voti au mois de mars 2019 kabati baende hata azali hazikubali hazambala plasa jao hambakaya ekati mwibiani bala bizo Mwenyezi Mungu yani kusudia nifanye donc wajiri widi shaka byajiri vote efasira bonje amonzi na bekaya ranzo wakati watufanyishira voti en 2019 ya we sharia cha 2018 shilaluha kashiti donc wanati ya luamba kaya wafanyishira voti ranzo kati wanronda mweze voti ya wanro kubali ranzo kati watufanyisha voti la constitution en 2018 yendezayo à la fin de mana wanro reje armoya ye constitution yaka en vigueur oui en vigueur bon mahibweze voti yabako wajafanya voti non tukada ukaribiwa non azali kubeleka amhibianize voti amma mwenda bali kazi yafanyisha ngejombo karibiwa voilà vanwa ndo non kabja fanyisha voti yani wafanyisha braquage institutionnel yombo braquage wala wandolo bala pia sont des braqueurs ngao complice ngao na pia ya wafanyisha braquage chaka kabja fanyisha yuni mana ikao ngarevene on harmwe manda ya azali vanu sajo kama wafanyisha voti azali au mraji ekazi biri hanzi ya za halali sajo kama wafanyisha voti kadjajo jarambe kaya mai 2021 Chabanu manarivumwa au 26 mai 2021 d'avocat manda yandisa en 2016 yoni djoko kazakifu en mai le 26 mai 2021 donc bali nuti propagande wala zinti ngoika aussi singarambuka garwa mino kartsuwa bini shazin ngoika o zihantiwa ne sharia zvanza tukaze votisi fanyishira hau halali ngirari mwana ma ondoreje hama mugo azali emanda yandisa 2016 nunga wandu wengi wakawana naye waka madversaire wa ngoni maondani mitija watano haruma makandida 25 mitija watano ni Fahami Ibrahim hajawani Mwenye Baraka hajawabini Mamadou hatende donc ijabala wamba kaya kukonstitutionnel wamba azali a voté hata Mamadou wamba kaya mimi sikubali wakamanzo usalama wahemasiwa baisha kama mjueza jiri shaka bati mushkil puisque mimi manzo usalama wahemasiwa hatu donc Mamadou hakubali haji inscrire harma registre d'opposants samugara liwa nao wandu wengi wakubali hemasula haya henti ukana kai president donc emana ratu kubali ekahanda havotewa mana ratu kubali ukazali ye president emana wandu waharaya wamba ukaya
azali kaja votewa nganzo ike très clair puisque les jimbo azali wambia o et communauté internationale kaongora mbia o ukaya enga mfikiri ujeizo azali amba o ka votewa en 2019 si sera ba konino moto fanya ze procès verbal mwamba kaka bafanyisha vote halafu ngasina preuve ya kaka bafanyisha dépouillement ngasina preuve ya ukaya ngabo mraba ili procuration zaka des milliers de procurations assignées ou un juge mraba ili président wetu linadia Muroni zaka vierge zaka au circuler hamami kata dipe na baguette zaka au circuler Muroni nizopiga kabja fanyisha vote kabja dépouillement ya fanywa ya ka sincère donc abukana jo kubalika mo fanyisha vote yende manekao il y a 2000 et le 26 mai 2021 il nous rendez-vous constitutionnel chez une petite propagande chez une guikauzi hansione sharia hentiara ala fuyoni manekao singarambuka ya hoana rijulize dunia kamiluka kabja fanyisha vote ukaya azalinga nzoendeza le 26 yoketi hata discutable no yeye hantuka katwanza eleza puisque kakanza eleza aduka lesa vote aduka para aduka fanya décret arenge décret le 23 novembre 2020 il y a convoqué collège électoral chaque jazifanya aboranzo kati ya tuzifanya hantuka ya wazali kajaji tayarisha ukaeleza hanzia ya usalama kama tukenda za no ngujwe za izonga zohuja hejiti hadisisi rione sao ya uhapiza yeku yaifanya le 24 mars 2019 yende manekao atanjo hantiza wana mawa regondongo yende manekao ngari yambia wa Komoro ususwa ndo alonda ukaya ihazi yafanywa ubonze nwananyasi walobonze hazi pandwa mwana puisque c'est la première fois randira hunde indépendance ya hatu hatari jeri hunde wake mndu ambeka havotewa harma mahamili ya kamili e maranya nane ma leader politique wa haraya yehezi ya una haramu wa vanuzo mkinishi yunga nzorele wani womkinisha wake opposition na ma résistant sisi quartier opposant wa azali puisque kabati serikali ngasi ma résistant yode manekao mahalani rilengao harmwe dunia ngari unesa uka partir ya le 26 kabati serikali wontsiju hatu à partir du 26 mai kabati serikali shabungari njiao harma action ya résistance ngadonjia harma action ya désobéissance ijoka active à partir du 26 mai ngarinjia harma action ya résistance na désobéissance puisque kabati serikali donc mamfikiruka yoneze éléments na kanza zitekeleze amontizo mwana ma tosha rengerele ekangizo kandeje njendeje depuis tosha na reje mbabe kuja rongo mbongo hata wanzanambisa harma e futu juzi baada ya victoire mashababi waone sa mise video wanupe wa iwono wamba azali na lawe après victoire et il a eu occasion ya opposition au Komoro au député il a eu occasion et mashababi waone soka ya opposition bisema mrangali au kama shida ma mobiliser hata oscura ya concrétiser ha au kai et armée kabala kwa shida fanya bongo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kwezi watukufu wa Komoro mlu mashrik watukufu wa Komoro mlu maghrib haina bahanu balo Komoro bamumbesheyo umhono wa tanzima na furaha wa hatu sisi class politique ikanga si nyuma ya Komoro kajonda bahatu karike masiwani
ulawana ni maishika ondo rienshio shangare jundo bonze mwe Komoro ho jumlifu wa hatu ngaribre hao umhono watazima wa hatu osoni mwa Komoro ribeshele marahaba Mwenyezi Mungu mtukufu mwini hurihansi na mno rijeri wone kurratu ayunin yani rijeri wone true lamaz ridongoye equipe ya Sela Camp yazifanya usiku wa juzi shawa jao ribeshele marahaba wa baba hatu no wazaza hatu waanshi hunyuma Komoro ikawo wa tanga mchango kawo kuna parozimi hawarumenti hatu na ndo wana wa wazaya wakahuja wendi wake turufu lelo warejehi wendi wate sharafa shenzi hatu ikengari vumbulwa kaya ye Komoro mwengo ni mweze nzikawo wotsabu hamburu nangwa tsabu hawondo yawongi tula dhimuri renge bahatini ri ambi wananyasi wa Komoro hususan ndo warongwa naye wanisrangu imamu Azali koloneli Azali kaundi mratendi atsenga umda wa handani mui yamba ukaya wandu wa Lulaya wala ma SDF ye wandu wakauta wadunge yabo wala nono wakauta wadodi zila wakauta wakadunga umda wa rais nwambe uka wakati uja ukawate sama yohuwa na nyao wa diaspora haukawafanya naye wansi wandu waribeliyeshe woshila wandu waribalie adabuila wandu waribalie wafariula wamerite ike returu yatu watu sisi rike na reconnaissance wasoni mwandu wao yende bana wakaunga mbukaya haina mndu ya dea diaspora haina mndu ya dharau diaspora umwangu wa tauba ubula juzi ni diaspora geladi mwani mdarahe tauba ya haukaya zikazirendwa wandu kwa dharau wandu ambao wandu wahozamishana wandu watoka mbaliana tambeshe ni harume dunia kamili ekamru havunzi hamo wala kaja vunzi homdu mvunzo wananyanyo wa diaspora mo ranzia ndisa kolonel Azali huja baadhi ya majournalisti fanhamanono na wasaya wakawadiana wa dharau shajuzi msaidie wajao porto-parole wa gouvernement hajanjeza hujumwe darasa yakafanywa ni Azali hajamba ukawa wandu ukawa yakwatana nukatimba RS hapo yakanza njia hapo ala kulli hali thamani inungeladi moimerike wandu kawa amange lazima nibeze shukra zangu soni Mwenyezi Mungu aukali za yango lelenro ngara naondo na wana hatu Mwenyezi Mungu na wazidishe maarifa Mwenyezi Mungu na wazidishe ujizi warisashie njema hujuma zile warisashia sha Mwenyezi Mungu harambi harume Qur'an ukikango ni mwana niwe mwana ukawo kutoka turu la uona duniani Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama abange ayayo ngiyo munasaba yezo ngozari munda harume kipesa la kama ni profite wajao nyambio wasiwa wabili kautireteni haruma mpira wa juzi duka ya baadara munda ushinzi ikawishie uwangu walawa utera wajao wakana ndongondra ruhondane wamba ukaya Togo wahelelea duwandu wahelelea yemnanti utina maji Togo wahelelea duwandu wahelelea yemnanti utina mwende Togo wahelelea yumdu wahelelea yemnanti yani wadungu utina wenda hata wende wandu wahelelea yemnanti utina raisi Togo wahelelea yani wa Komoro yalabi mori rengi sautu ukaingiba ni wa Komoro kama bahati ya ujuji experiment hadi alabimu falabda kadando kanga sibala leo abangi hali ratiri wonfe hasibabu ndo mpira wa mdu darombo Mwenyezi Mungu wajao ye demokrasi mpira wonfe baya onda brajo hunda hakema na leo lo fahari daho yakaya harmo mpira kama dictature Chengi wajao harumum ditamko kawasi diktatura zido tiron.
enseignement ya raru kawe zage douze de lebaruwa traf la nziwa avec accusé de réception yafanywa lettre recommandée yabeshiwa directement le colonel Azali Assoumani ushababi wa subuti wahima hosoni mwele jeshi la Komoro hosoni mwele gendarmerie ne police nationale wamba Azali na lawe msaidie na lawe kiki na lawe zila kwa jaka uzamba bandada weni rato amba okahule zila kwa jaka uzamba jinkunzi rato amba okahule zila kwa jaka uzamba mahadani hule rato amba okahule sasa zila wakazamba dans le cœur de Moroni ya wange ika Azali habakisha nusu ya life ya haya ila dimo yirengi ikasirikali ya habakisha nusu ya life ya haya ila dimo yirengi au kwa message ya roho ni jeunesse ya Komoro siku juzi ndio furaha sha waheze majimbo yayo warudi wawe hana message ka ibaba le majimbo ala mtu tafsiri sha wali waka oblige wafanye la bonde sherehe leo mwa de sherehe ya Kiarabu sherehe wamba Azali lawa yendaza message ya mwisukao tireten haruma kwa mpira wa juzi kao yongo muhimu na mtu afasiri lukaya waharuma ewandu wala mpira ni wakanda wahare rijoji biwengi kabala baka wala wananyasi kangwa ansho Komoro wakarenga fungu haruma mpira ule yabonga nzao wandu wale weka ukadi ule wahale surtout les madama na wa équipe de football wale Komoro wajoka kwa mjobakisha halina ingekaside wo ngwajeli ya mbeulati ya salwabonze yende yari vazanguo sewondo wanondani wonokaya zango katutsanganya Bonesokai lazimu et fédération investisse Armani Koliza ou former na usuive ma joueur wala parfait ngambi d'accord na minawe mtukufu ukaya ngela moya ma wala waharu ila mafisi ala yakaya ukamdukundi asingani yakenzo lakini namna posta ndo balendo chao ni chao no ganzo wale ukaba ikakweli ngaranzo lilunge mchindo waho wana nyaso no ndaze formation no aba westingeza riunda sheuleo abonge la ngoba to investissement idogungana no wakati ile ndo shule de majueri watu ushinda wake ula Komoro wadodunga za ngozi sino abonga tukana retard à tous les niveaux libakishe harumuka leo bahani wali mpira da unasema wala waya mwambukanga we atsinzwa ribakisha rumale bangano we yashindwa haraya kasubali kashindwa umiswabo ya kwenkoni ya yani nganzao mtu ya renge equipe ya football leo yani ligi ya football ya Komoro ya leo ikemndu ukonge na uwezo ukangara nzifanya investissement retedu hunrema runda reselewa na hatu wanu wakatoduda mfano ngitumkinonde wa njara makipuza Marekani et nous il manque la vision au cas Komoro car jana politique à venir jana politique ya immédiat na mfano ça fait quelques années Amiria Komoro chaque fois jabulo likoli ya usomesa majueri ya urenga wanu walona 15 ans basa on former wa do remplacer wanu ikao wa diaspora ikongo wenja na equipe au kaya nzuani par exemple kabati wana wa Komoro ikao wakaharmenti wiyo wanji ya harmenti equipe nationale wa representer ila ntsiwiyo shao wenji zinde zembeu za wana wa Komoro ikongo wonze au kawa wa former professionnellement iliwa ma footballeur yonde mara kunga mambo wakati uja au manque de vision hiyo kabati utazwa matoka evani maudu nushawo changwa soba kisha haru mandongo za preza na ruenga hadu ndonda na rematini na rone hadu do brekolevani na hiyo nganzoba kae mpango udoshindo balie ye komoriaku haruma mpira wa mdu no haruma de sporipia teleokaya zinongo zintu wanufanya investissement wanduwa wasalikoli wanduwa sama fundi waje wasomo wana wala ranzanu nanyileni hao wanduwa bibule wangalia wala mtu ka banka wala mtu fai arbitri wala mtu fai ya ki defense wala mtu fai ya ki avant centre wala mtu zilakuya zilagazi wedeo nikoli wedu ange
amwomba Mwenyezi Mungu kaya ligi ya mpira ya hatu ya Komoro wa 13 enseignements ukaya rikanda hare machamanda ila kaba wajeka mzima mwingoni masi sisi riloho ndani ya shinde ya undabati ya dunga na denu wananya shandu wananya kama Mwenyezi Mungu harizaliano karasujire mahusuda ngaritibi wao sisi mwingoni mwa wade yao na ngarifurahia sababu ndao amwomba Mwenyezi Mungu kaya ungwashio wanena kamwambia nukatereteni haruma mpira wa juzi lukaikanje mahaja hamguna mtume zofurahisha hata wandudi wazi kama wono wananyasi wakaharmasha isi wa shamawa hali wakautibiwa wonsi pia wasanganyike masiku yale wakabazima wakafete victoire rablona nationalité rablona séjour rablona ndini nana wananyasi wa mahore kama mbioni wananyasi wa mahore wengi wasionziani wakafete haukaya likalipata lipatana basi lore jei wa mnyalo gawandwele ukaya mwananyasi ndi mwananyasi hadamu mwananyasi ndi mwananyasi halugha haufanihana hakulture donc ikausanganya abange gamanzo nambe ukaya msuhanza wandwatu walenga koti ja ubasi harimo mpira wa juzi changanzo rangaleze no ezare tukuza rangalum ezapuza rangaleze wala domoti sahe ili utoshileki plastini bakishe daima abadi ridoka mongoni mundo adoka harme mare mjotimizi ukaya sokanza wandu aliona tufikiri kabala nsivan cha inu barnamaji kao evlonio makamu rais sha skandana mbekaya ngabo sahaba za husu al-ustadh Sayyid Jibril sina ujuani timizrani ja zirenga mbali ka Jibrilu ngufanya hindi Jibrilu ngusaidio wandu walo wawa Jibrilu ngusaidio wandu walo Martin Jibrilu ngusaidio wandu walo Nisi Jibrilu ngusaidio wandu wakoza ngusaidio zeza ambao ndongo za jumuiya ujoka ya palasio ujoka ya msiri ndongo za jumuika ngazende yao na dini lelo serikali ndirenge hatua ya mbangezi yao Jibril asisaidie kama ndongombi sandani ndongo kaya bandu ya majority sawa soka sharia sharia kwa kadunga sharia lakini lazima zibere namna ile sawa jao zungizo mbali ndio kama ile ukanga ngoma uhari kaya Jibrilu hahundu zina kuu lilo harmanzi gena ora wandu weji wa aminio darasa ngelono randa ngwari yao kaya hali sambi ya kaya usomesa yakau na mawiva ya dini yenda taya wasule makamu ya lalo nal atali wino kuyafungwa lone makamu ya ndi hali Jibril adokaya wa panique c'est toute la réalité là amanzo na mbukaya zenogoza Jibril hali rambiwa harumaye barzanti mtume Muhammad mbukaya ويحب الفقراء والمساكين وجلس معهم حتى hadu aduye janaza ima nawe hivi mtume akaanza emafukara mtume akaanza emamaskini mtume akausaidia zendishatima zondizo Jibril yafanya yabo ungu harumwe sunnatin nabii msuwa na mtoto undanzia kisharia harumwe sharia dini hatu ya reme Jibril wanu wa Mungu anzee mapesa ya benuye wajue hali yaliyo ni hali hai msaidi randa wende zambo certification lona msaidi ukaya ulu nyumba 40 million nyumba loni ila baada ile 40 million la agreement 40 million msaidi azando dawo ya toma pesa ndio kutendia kama ndansi sijerundu lana do tabanga batu parani hai muzindi monti izabile mwanzo nande 15 miliyari za dola zinaweza ule umwenje wa ndabumu la watoto wakabweza ndio bakeni timna na mwende 15 miliyari ngafikiruka kaswele ukazi hata miliyari kenda tolo sama pesa nda poshoni amhakikisho ngamzambo
uharmaze mikrosani watangazaji ukaza 15 miliardi za maskanda zo domwe rola mwenje wanda ni wambo kutoka wata panda mtaka na ka problem kaenda za udwa zilandrabu nguvu zilandrabu mwambie zilandrabu nisukaenda baliza kutoa mabotroni imsaidie kwa kweli mwambo ndo za kweli tukande sababu mambo kakara wafanya hapa ndo kwa 15 miliardi sababu ndo akazo alembeleze sa Jerusalem Marseille sa Jerusalem Dijon non soyons sérieux Sabalito Chama afikira mamsaidia za Vasembavi harmaye contrandé conseil des ministres azambukana banu mtifikiri kazi nzije jao ukabanu zinrongo hazambaro mamsika detaille kwa zinrongo zalabonze za haja la vimere fanyo utundu batu c'est-à-dire bale reketi nerelewa akanza yambo ka reketi labonze kayabo besingabo hunu faransa falabda alafu bale reketi bo yankulia lazima fanya hazi hao wambisewa yengo tafsiri ndi jarabu gotojibu meta muniko mtongo gotojibu shamanza na ndenogo kaya panua zunguani wa hudarongo kaya quand tu veux abattre ton ciel tu l'accuses de rage yani ni wakati mraka wanze ya romi yemba yai somlu samba balangiwa na rage zonde zaji wakati ndo kutujo mbazaji briru shaya zoni hakikishawa banu ni mwambie nukaya Jibrilu gumenase ye pouvoir ya Azali haukaya izo Azali waso ushinda wafanya Jibrilu ngufanyo siwono bajawo wadi wa msaada Jibrilu ya beha ya kusaidia wadi wa COVID-19 Mali basi ni msaada serikali wa reha wono wengine bali chance wewe yezidirio harumwe madaho yatu harumwe mira yatu harumwe mijiyatu Jibrilu ngufanya zinji abenge wajutu wa hamba ukabanu weorareketi yada biko ndi wajutu hambe ni bali mwanzo wambe sasa nokwizo amombe nukizo ndabo Jibrilu nguwamenase akwanga unokaya kwa watu fanya ndongo Jibrilu haja kufanya place serikali ngwari yauka ibane serikali ndio na maana ndini na wote sisi ndio parani ya mndu hata ngurengwe badala ya serikali hizo ndizo za elimu na matajirini msijokiri mtu hata mmadai sasa hizo ni amjao mananyasi Jibrilu haka eloka ka utreze loka hamba ukaya ekaya munsindiha mnibeha ukarunge siasa basi ngamjodisa haukanga mjo mbodesani na minga mjo mshindani siki evreu nous croyons si wasanga aminoka mrama Jibrilu zenjema yarende kazi jazo kaya wandu wani yao njema basi gemwengo ni mwandu kao watoka harmisa fil awali abage serikali lazima wakena harar izo njo timizi de suala mayusarani hele vensime ka vantama kontoka chez une conférence kawaya nikiwaya defanyise mwananyasi mettre la rif avantika bubomna ndondoba mambe no hele vensime tongan wa karhan amrite tongan wa karhan Azali le 27 ngela de mwasike de salam inazambanga zijuumba haina ndo Mwenyezi Mungu ambazo ndio zilanga zijuumba wa man shaa falyu'min enijumbi wana amini wa man shaa falyakfur tudongo amini shamwambi ukauba gadi libana Azali mutmani ngujuo yengujuo hauka hatokeni hali ya hukumu sheria ya droit de l'homme yekamune magazeti ya lo Faransa dala wawa bahina usiku wa boza baza kujuka bana nikao hili zina la hatu si wangu wa siasa risawa na nyasi wanzu wania basa wa kera watifanye ili murto ya hawa wote inazuka kufanya bana ndo kufanya bazima hema siwayo mararo akangara ndori mzunzu Azali Mwenyezi na ngena na fenêtre mtiti ya laban masuli le 26 le 27 je vous dis, et je le répète, Azali ne sera pas président de la République de l'Union de Comores, ça sera un autre président, lequel je n'ai pas encore le nom en tête. Hanamnaji, élection, mapinduzi, marche pacifique. Kayen sambe stratégie vanu banga wanama wajokoze katsambe stratégie vanu ili sijobeza wanrende wa ribadile waranzori derive. Ingo duha kisho kaya vana mezimili mwa deme ngasi mars avril jauma zaman juzu kaya ngamjonda Komoro nyonti pia
ngozi du hakisema leo bali ando batenga simanya sida lo banu tsonzi banu mwanzo ni hakikishe ukaya wola banu masulile vensime ngabajirio babadili ho mengi kumwabunga walo munule ndani nana walo ndani walo dabonze yani walo utawa kangizo wanza ni mbiga walo yabo wakasilo nunu wesangu afikiro namna yotawa yaweka wala hulangu wala wao nana sibatu lo nungazi njia so ala satina ala mettre na député tsikandonjo leo e kam tu sante ukaya exagérer les mpira kuzimba yao ukaya kam tu sante un échec haila bana ya opposition ya hang au niveau diplomatie ukaya bana hang ngamanilo bonze moni sekaizi ya zalila kin haram riono leo emachi fanyishia mpira uhisa shabada wahisa dunia pia ngarongoe komorindo hawema ngasina mahamili ehbana nyino karjao na bonze na rabo faransa rio media nzima ya rongoa au ya haja pa la republique au za Marseille woni sababu kwa kweli banu kweli komori ngabo tabu ngabo problème ya politique ngabo dictature inu tsheke hanyo ila bana hanya diplomatie fanya non kabati échec au niveau diplomatique parce que les médias à Faransa c'est une des commandes on a une ligne éditoriale ya hao wamba wizo wanzwa ngwajua mbeza komori wakati wajua na masula hawa zambe il faut pas sous-estimer fait au kayari rongoa harmwa media zabunze zabunu Faransa ri rongoa wabasangwa linda wajiri événements za saya wakati la wajua rongoesha tout au début il y a eu quand même médias à Faransa même personnellement t'y invité à moi médias à Faransa on a la Comori et Nadjaba si on voit Kalumbili à mon média Faransa bon même je trouve un fan ngabo action zingi zavira en Afrique ikao amjambeza Guinée puisque tika karibu na minao amjambeza Mali tika karibu nao wamene wa action zingi za mamalien nizopia wakati Mali wakati za Guinée za kauvungula rumeze media za Faransa zobonze do wakati wowo waswili harme resultat ya hao undo wakati wakauvungula neze media zobonze pia eza Guinée puisque mitika vraiment proche ni Guinée harmeze komba tsende hata harma manifestation zao nazifanya Sénégal kabja ka media zobonze za kauvungula chez les médias za Haiti zo les akauvungula bon au point de vue diplomatique, Gardo Subuti Rambokaya wa fanyishiha percée diplomatique ya fanyishiha. C'est la première fois. Na tsoma do mwezi uno au mois de mars. Na rambe au mois de mars. Au mwezi uno har mois 3 semaines za Lungana au mois de mars. 3 semaines za Lungana et komorika uvumbulwa aux Nations Unies. Au mois de mars. Et c'est la première fois. Rendu l'indépendance à Tawasa, Yambokaya et Komoringe Vumbulao par rapport aux atteintes aux droits de l'homme aux Nations Unies. 3, il y a atteint, Madame Bachelet l'y atteint. Et ce Ménia Dunga, M. X, Harongo Wate. À la fin, ce Ménia Raou, il y a une commission il y a les droits de l'homme quoi diavumbo akakomoleza nunga zivirao na hii j'ai une commission X Hazanda on l'a envoyé spécial des Nations Unies sur la torture j'ai une madame Bachelet hajaka vumbo généralité ukazengo zivirao komori gazivirao na hii kabati hata nafasi ya binadamu ya kawanrojita Mungu monsieur Oulaya a envoyé spécial ya kaufanyia rapport des Nations Unies sur la torture au Comores. Hajamba ukaya zerongoziro komoringizo nziro puisque baadhi ya renda ihorenda ratunda raona ukaze nongizo nziro rifanya rapport bahili jawabu la serikali ya Komoro ngio agressif hazamba itermine shama mfikiri ukaya ya intervention nziro nazali e yomi mnyezi kuna rihensina moya buhensina mo Yumam Zambo avec conviction. Nyezi Mungu na rihensi na Mungu rizione. Ya kemi mmoba heyeye ya jibu.
puisque inévitablement, ils ont abonné avec conviction, Kabati Van Navala, Azali Kujo convoqué à la CPI. Et bien, il y a une conviction, même in l'Union. Azali Kujo convoqué à la CPI, yon ganzo yazijoué. Et crime, torture. Mais c'est grave. Il y a autre chose. Azali Kujo convoqué, et dans mon déclaration, il y a fait une par les Nations Unies concernant Bobosha. Il y a des amis. Wambaukaya, il y a extradition illégale. Il y aura armée, ils condamnés. Ils sont allés juste quoi dire pour faire un constat. Ils n'ont pas fait un constat. Mais ils condamné, ils ont condamné. À la foutibaïtena, Bobosha Obano Yawasui, Yawasui Komori. Non seulement il y a une extradition illégale ou ils condamnés. Puisqu'on va bénéficier de la protection internationale, est-ce qui est vrai? En tout cas, si on bénéficier d'une protection internationale, il y a beaucoup de choses pour extrader ou mais ce n'est pas fini. Bobo Chawa ya wasuli Komori. Et ça qui est on va créer non seulement on garder on va un camp militaire. Wambehar camp militaire. À la fois avocat Bobocha et Wabili, puisque il est avocat, je suis aussi son avocat, Bobocha. Et avocat est le Comore, maître Gérard. Wakati maître Gérard ya juhaya shemeza bakaranzi ya jahunu. Njamona tilengar mweze prison zilo moroni hata nsujo banu ya liyo. Et je me pose la question kabano koninge na mo. Et ça dirige. On doit créer une prison spéciale annexe. Ça devient une règle. Ranzokati yune manambukaya. Ranzokati kao et kambu hapuar meshe si washanzwani kambu fanyo politique et politique nzima. Nazali pour Hanzwani, vous créez une prison spéciale pour bénéficier d'un traitement spécial. À la fois, Djambe Kaya, où est dangereux, et quand tu as mis plusieurs moroni, il y a ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État et quand il y a une prison, il y a aussi Changam crée des annexes par rapport au profil du détenu. Haïnokati détenu le profil, il faut convenir les circadies à Komori. On va créer un annexe et extraordinairement qui conservé au Anzouani. Il n'y a que les Anzouani qui font l'objet des prisons annexes. On va créer spécialement au Anzouani. Yonizo, Ikao, inévitablement, Azali, il y a un souvent signalement si c'est Rafanya. Mimi Nafanya, Mimi personnellement. Il y a fallu aussi par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Il y a signalement ça. Et je suis dit, Madame Bachelet, Monsieur Nils et Commission des droits de l'homme. Il y a humiliation Azali, ne malapiso Azali, nous en droit, et Madame Bachelet, je suis dit, Monsieur Nils, il y a des aïeux qui ont été et l'Union Saïba de dire, il y a des manèques au Maman Boukaya, inévitablement. Il y a des kabati van Navala, il y a des moudum Hansinam, il y a des Hansinam Rizihone, Mazali et rendez-vous à Hengi au CPI. Il y a une conviction, Boukaya et rendez-vous, il y a Azali et Karo Habala, et Karo Habala et rendez-vous à Hengi au CPI, et je me demande, et où est-il au dire, il y a l'ONU. Puisque kara isi hakara isi kado handani ajangera isi kado bile mandahenge hisa warma mizimiriba be prochain combat yahe tilo jona mnajo ko shagwa da wini ce pays yutilo wade walonu wotilo haraya lonu donc yabo mimi ya monzo armenu toyo tikandane ngumrongo na bekaya odiro ngelavimu azali yake conscient hazo ambeje armonu to idir jo liwaza ngareje ulingoni bavi litekeleza umuhono watanga hatu no msiba hatu no wananchi watu wafariki juzi ya humpira wa bira moroni puisque rifarikishiwa ni wananchi watu ngabo wakoza tena Mwenyezi Mungu awanike uno voilà harma inukto hiyo puisque ikamuhimu ya ukarizi
suala la haminua hili haminua raro parce que voilà nous attendons ça wasili uangalizi kwa ngwari dunga wa Roma Comorinfo na RTMC on est suala eva nous abarima ba kifaransa zabarim tsoreje na nikamtsina mandat d'arrêt kamti poursuivi zabarim tsoja mwari jusa ramdunga lidingoni lode suala kwa ngaraje hiyo nadi haruma ize commentary makachananga bwandu wandi kongo wardungao shangwa usoka zabarim tsoja ramdunga lidingoni. Bon, ejuzi wakati wakaujuha mpira ware mwa moroni wakaambia Azali roha ensaho nizo pia warekabu juzi leo mfomonti mais après kabati soutenia hani shamanzo na mekaju ilali yaho leo mfomonti bon sokaya enamna Azali ajuru roha ngeduka spontané yabo spontané non kinabuka spontané puisque révolution que japaruka spontané yo préparé on a singari préparé ngare do na révolution que japaruka spontané otoezi Azali o wasuli bare yafanyeze gutala fanyao ngasina mahakumi hajitayarisha jelikuwa tu sisi ngarjitayarisha kabati nombo jobira parazar wala kabati mndulo bonze wa jeni ntinyi jeni wa juru bisa lifanyeri to ya Azali sisi le dom to wasisi chamazo na dokaya wandwa tije wa mélange ngarjoko yo propagande ya ho andwa Azali do dusiza o izo kale wa una waji no ka wajua ka karande ejo fa ezifanywa hunu wajiko zifanyandasi ya jo veshia madame Bachelet barua ya joinda ya CPI da wini mramada u Hollande Pays-Bas ya joinda ihon au Pays-Bas no bandisambao maudum fumravo ngarjo himarizi fanyira nzigirjirmo bienizo rafai wumsafara wanzo fanya pays ufanywa Pays-Bas yo 4 heures de temps hununa ihona Pays-Bas nizo pi engwabo tsushi Azali ala hakika jolibulia ni rohe komori ni waswidi nje hunu nje nende Pays-Bas ngarjo garanzo nende Abidjan rendera annuler hindrinya mramada hu ila e contra e pre ya fanya ya ndabo ya juzi ila ikawira ngito joko njuma boshoni hani maître bako on sokaya kamtina légitimité ya ushida mwani nana eba katina légitimité rijo ezam manaka unjia yo wala chambre de députés nizopi yana hivi kativani ya ufari ya mwika wanja upani habari ya uhoseza mzaha nizopi il n'a pas légitimité puisque hatungula ola kopteo raheze vote za jafanywa ndoko ujue pourcentage ya nikiwa ni Azali nizopi isungarjo manaka unikiwazo donc kativani ujibu no malizo ngasibani ya wana bwana hensi ya hatu saka bati mdulo bana au préparer carrière ya kasibani pour préparer des carrières minti bana au préparer carrière ya hangunga miarmo bwana miezi ngujojo hizo joko unifanya après chez ilo muhimu des bwana ikaunga rwani ya wensi ya hatu izo des zilo muhimu alafu ye mambre je harmoisa Jibril puisque ndio quand même très important au andrikao Jibril ngwarendo zema wajuwe ukaya izo msaidie abajuzi za ukaya ngabontizi lobonze wanzuri tunderi juwe Jibril namnahe izo ndabu upepo le jawabu la hemirongozi ya msaidie ni arete ya kiki le jawabu wa mtsambu ya washili walito wajuzi le jawabu ndizo washili watoka wonesa le jawabu de miji ya hekomori watoka wonesa le jawabu ndi lobahi kabati jawabu jiro wajonda tujia tsarmanu kuza mahakama baula upepo puisque kaizo kweli e mapesa njia wakomori dunia mwanzo watunde wajue nizumkinishe shawajojo mahala wajo fanyezi enquête wajue nusu ya wandutsa wao o mahala wahonde mapesa waloneze nafasi walonizo basi yani amdo sedia mbaba univumbulia ukaya mwana mabako mbono yao trebako la mwana mwanzani wangu bengwa ngutuweza muhunda yeye ngutuweza muhunda kaya wafanywa mahadisi yaendea ndebendru ya uzeju sijanza kubali yarwe rikumyezi mungu ya mumbia arengea do ula shaya tawe zeno kutoka katsina yezi kutoka yezi yo imwebe wala katujwa mangabinde wala kana ujwa mangabinde yale ye mwini kukubaluka katujwa mangabinde wala kana ujwa mangabinde yale kenyu yezi lo namro amba ida rusi lo namro amba fatai lo namro amba zali lo yani nuzi ya daho izo zimwebe amangezi kanza kubali kalina bakchabo atazantu zijawezo ko utokanzahe uroha bakungutoka uroha ekangwa bukweli yajihuduma jende harmaze election prochaine jema deputy sisi ngaranzao bakedola ya ujobuliwa kana uzilwa ekangwa bukweli
rendez-vous ya bako na jaji hudu mwatendi ya wanende inu wananya wajula wawela misamehuli wahida ula ya haki wandu haita de droit wajula wa misamehuli hata harmwe Komoro tipi yoni babu na kanzana bebako ya trawa tileta manana mrubure na yengu tokazi ndrabo ati manana mrubure harmwe ndogo ndrambo mkafu ha jongambe harmwe mdi wa shawu za husu mwanama Saidi Jibril amprofite van Leonard mjua zadir jamujana kwa Wakomoro sa wavunzuze juma izo mzijua kanga ujuma zingiza swali wajara amadao mashomoni swali tana kutazijua sha mbeni jana wa swali wa juma sirindao nitsije ni sirio mingabe ya mbeni nokamzoka jana basali wa juma mbeni amjoka ya ikoni wasali juma jana ewa ngabo midi yawezo la encourager uloke midi wesa wapunza arrete ni decret ya zali ngari watimia ujitihadi wa continuer na wamba Mwenyezi Mungu ejuma eju kabilinu ike yawe midi abakisha yonsi pia ngwato sole juma rekaza li harenge decret rekakajaringa sangara mboka ngwandri yao kanga ndoa wakati wa ibada abaha ya Ramadhani ka unsamfune ze decret za azali unsamfune ze decret za azali ngari jonji ya warumweju mwesha Allah Taala wandu waswali ziwindi dokanga bono ngori johamba wandu na stegi ze mesure barriere na mtuna kaze kashine yaye ejo shida bali umswali udahoni wasaujo ndu watawaze zokana hamba ka remwaza late kerambi wandu kwate fanyizo wandu na wafanya shaho kai misiri baloke ese wananyasi wose wanjia njiani wadisoso izi jumara mujana ngari wongo mmono na ngari parawe nijika kwa jawa hiwani wavunze imangu ya zali insha Allah Taala ikijumwe jao wavunza shanga mboshilo marhaba dele gungu la rema mdeni msamdu la rema zali dati gungu ko la ranzie tare ya nyumeni hatu si wandu wa maham sitini wenda kaltauna le gungu la rema nane le gungu la rema jana mdeni msudini la rema kiki na zali hata zenoko mukuzika mundu kazi ngusisimu ndodo subutu zedi ban heze halda ni mukotsa minuka hazali banzayezi nande buyatsunya tsezi sanguta سمعت سؤال avant mwiso manama misbaju salahi tukantanju hele sharia cha Komoro shambao harma idara ya hazi ya kiserikali ya au fonction ya urenga mrumjeni utona sulta Komori yafanya hazi mfano pour être direct des conseillers wa kiki de l'intérieur mzungu ile mahakama Komori ngambao ila ngio légal ou illégal. Bon, franchement, c'est n'a pas de sur la île puisque nous statut à l'Union. Nous en la hakika il statut l'Union, il y a l'Union officiellement nous chez un jour en Manokaya Ngeharmoa Idara il est très sensible puisqu'il a des ministères de l'Intérieur il y a l'indépendance il y a 45 ans. Et question il a quand même subuti haya borde puis on va tumbo hansu karola mzungu on va tumbo hambe kaola mercenaire ya au policier mzungu mamjo zamba mimi puisque mimi bahati sidafiensi hangu arme procès à Bob Denar ils ont bili ze procès bili à Bob Denar arme procès à Johar et procès à Madabdala. Donc, vraiment, je n'ai pas fierté et quand il passait Comore, quand il se compte des Alingoni. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Effectivement, il y a un ministère sensible à Madazila. Il y a Ndjeni, Hanjia, un dispositif. Il y a Oudjouazi Lumbani, il y a un tiers quartier armé aux colonies. Chari monde indépendance ya hatu ils ont joué tena lukaya haini crime yafanywa huko Komoro wakati rijo Paris mahakama ya kweli kada bonsiyo hatu kando bonze et quand il lié le ministère de l'Intérieur et responsabilité à Hemzungu ngira de Moitsa
hanzar nike umbongo Abdulrazak Shamsi skanzar muse swala kwa lunga radio haku Riono juzi Abdulrazak Shamsi Riono juzi sujini jana wa manifeste asbabu Abdallah Ago Riono msambi wa washiri wa manifeste juzi Hajibril hasibabu are kusona ukaya gawe candidat hello usaudi déclaré candidat pour les élections de 2021 à partir du 26 mai randisambi afungwa eskonzo niko jamdiwaza auka kadra parona manifestation nsambu njikao halaya Riono mbeni wakawa manifesta asbabu Mamadou auka ngeshirani wanzoni wenje kusuna kawa desinteresse hao vanu waniko mapesa watifanye hila hasbabu sambi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وآل محمد ruhusu mdongoze watu ndungao washilizo tukufu wa Komori wa Munti pia mwezi mnamnusuruni amuhifadhini kabla tajibu li suala la holo lisha mstahamswa maharabuzi si undu problem za train tija pavi en retard que lazima ke mandoni na wananyawe tsapara na wasuli attends mfereshe équipe c'est la cante mfereshe équipe c'est la cante c'est la première fois no entraîneur na majoueri ambawa waheze drapeau yetu haju pour la première fois insia Komoro itolagula hawema titoregeza manyangu metre la rifa azrungwa na za manyangu tosha azrungwa bena kamdum histoire mwanroni fuka wazali waenda tampanga hari vraiment tana mtubani va mwananya arumulo mkato isufu Sedal il est réfugié à Mayotte mkato wakatwantwe ima wakufanya manifestation wamdelie sambi il y a même quelqu'un qui a été tiré par balle réelle mwanunu wezi chini vawazade vatamzade bane afu suite zi bombe lacrymogène zakaza shuka mkanto atawa arenge marka bwaende parce que angiha yarenge mafoto ya mtu la tiro balle réelle era yuka manifestation comme delia sambi musijua mainzwani irengwa en otage mwono tama prisonnier politique amba prisonnier politique mswani vonsa ndio wendo zungulwa aregomono exemple ya bobosha mono exemple ya mwana msorongulwa mwana wa haldi tereste aina rengwa Mayotte alors que wanto waka mwenze wendo ndo arengwa donc azali asman unu kavenze wanzwani na nzwani na militeralio beti hale insha Allah taala nzwani to rumbweze silsili itojilibere na azali une victoire très proche insha Allah Mofrika le 26 mai et Ziazali bahi ngedoka zakif à partir du 26 mai wami timgangi wala timchwai be msimu ya mwezi Mungu respréparer ache château chao ni sawa na timgangi timchwai on sokaya à partir du 26 mai la terme ko vumbwa dakandaka wami rka vale rka har makalla wa dalla rako préconiser rai ritafadhali be vane ringi har may dakandaka c'est-à-dire forcé dakandaka aikiri na aiharaya dakandaka nawe aslawa aendeza na vavo na kosa unruhusu parce que tu as retard ni rebondissez har mama pa nsani ngese amba azalia suman unwe nkutuzi c'est un séparatiste unu kavenze dini ya Islam hujayahe na ndayahanda ya 2002 tunge handa irenga atoi 27 yonti ni atwarika ya al-Ma'ruf Habib Ma'ruf Said Muhammad bin Sheikh ika journée fériée ika mbawa Komoro pia kananyatwa maore nwa kufanya déplacement waja Ngazija
Rango Ngazija wa Mwali wa Maore, c'était un lieu de rencontre. Amba wananya pia wako para na tonga kwa amba kwa paragisa. Asije aitwa. Manje toi, c'est qu'est-ce business parce que Arua weka mini mwezi Mungu azali. Ulo nafiki. Weka mini mwezi Mungu. C'est un athée. Non seulement ouais athée, bero ya hembovu. Tu para mtu ambaye we athée be anaro njema uvenza ntia. Donc ile Aruma na Wahabi. Aruma na Wahabi aja jangabite historika ati terrorisme ati wahabisme harmai komor. Yo premier point. Et deuxième point, nous sommes c'est Vandi. Nous sommes ferrés wananya wa violer ishabia chape au chini amba aja zia ijima wakati kwamba sisi duniani pia wao mjana sasa swali ijima ufa barrière swali da unao uvinge mswala wao uties barrière imisihiriti avura wala siri kafukantu kila mtu atoshwa chapari be ile asiria anohara asiria manoto hata harmo mkiro mtu tufanya revolution waje zo mto donc nsanire wananyangwa nzwani mwambia baitsumu isija a grand pas vavu jima watu na bwimikiri waswali hao respecte barrière sanitaire yani kila mtu avinge mswala wahe avinge zinchini watu na swali jima ni tarawih ya mahajana on doit faire c'était sous la pluie de lacrymogène watu ngamba agresso manaka swali tarawih bero situmena manaka tsum ke tsopara na azala tosiho mti bu bikuwatillah vabo na mundu usungie mbele mhono wa sympathie na manyangu Jibril yule amasumsutene à 100%. Dans cette manière c'est ça na de niambi azali weka venze aona ata ahensont maskin angamiza ma commerçant ma petit opérateur angamiza pema opérateur économique wa Comores sauf des familles afanye Comores shambalahe donc ça montre parce que azali Jibril Ustad Jibril il fait partie de la grande des personnalités religieuses. Il a beau venir na makomori. Jibril le venir Zwan, Jibril le venir Mwali, Jibril le venir ngazi jahazi tendonje mazai. Donc katsaona mtu angina. Kavasi mtu angina, il va toujours inventer dans la mbali ya sambi sans cause. Donc asizunghanzia amdeturize Jibril. Donc ça nous fait chez Mhono Vamoja wa amitié na sympathie voilà. Waona kama na masuala yangina afikiri bashara ka bili ana wakati service mwingi nori ouais zidaka zabaki rijoanzari onese uzima hapo ni mwananyasi Abdalla Agwa okaya imavuka wafanya interventions zentuzizi waonesa ukaya ngemwali halisi alafu watsaha et juge d'instruction hakubali ukaya yende hospitalisé sharijua ngartsungozirejee hanyu wakati ukaya banu zengo pia ukomori ngizo politiser hata onono wa wanadamu ndio politiser banu jumkinishia no hizo des akweli Abdalla Agwa kajazi ziha wakati yakobonze hakawonesa ukange kinume ni namna azali arumawe nti yone mana sisira mboka ya banwazali katina ma adversaire shangina ma ennemi yeni hansuka ya hayi mrulo kinume nae ya wo ennemi shatima adversaire politique donc yone mana kao ngari tekeleza o omsuba wa hatu nezigunda o ye mwananyasi Abdalla Agwa banwadiyo yonda zila zambo torture ikawo yo ihantswa msharia hedunia kami shaizo pia ngapi uzirejei zenziuzi jao puisque ezen wazalia zifanyao bobosha izo zifanyao Abdalla Agwa mbizambao nizo yazifanya sambi izo zifanyao salami nizo pia izo ngizo na jawabu majawabu ngao hamo dunia ya yumeni majawabu ngao na mahakama ya hedunia
yiho azalia joka henda yundi huma dictateur amanda yuenda opia halafunga mjoka rugo za mahakama zokatso henda haraka bari wonu gonzao shazi hana ze shartu za hazo ze etapu za hazo yundi huma dictateur hamadaye wabe hao donc yundi ho ya joka henda donc nazidi na enema juge ya luna inao nazidi uredabi tena nazidi nono je pense qu'on doit se connecter tranquille puisque tu sais encore on doit aller qui nous azidi tena nazidi ndo zero wafanya voilà ils ont dit zobina kanzana exprimer sympathie hatu Salim Abdalla ni mhazie no wanahe no andikao wa hidawla haki wa unaona hamoze bwana zim marhaba benjinga rjona na tena ze nyakati zijaho kama wapenzi marhaba ngaona kalimani se ndali ribaye na mratulenga dakika nzima asante yabo jihali munama metro la rifia zamba tkanzana ni wanama wa Komoro mahalani walionzi ni wabushirie ushinzi ujoki muhairi kangwa benze wa ekpresela camp to jengli ya ribalie kupu kamnyezo wa benze ojeti Komoro bushirie wanama walio Marseille kao gao hudumu marche kuu ya Komoro maundu harmamuji wa Marseille wabushirie bahati njema wajao shawajao ribushirie rejei jambiwa na ngasi walonzuani ukaya ngari retereo hajara wataha wakubali aba watirejei kadara runda wangu watifanye journée ya il morto en juin na riombe Mwenyezi Mungu kanga zifanywa hapa zifanye hema siwa yote pia insha Allah taala wa kul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum Abdurazak chance ya dakika nzima ndio kaza kifompango favo sivoshelia marhaba li tengwe na huira wa Komoro pia behasotani wanzuani nsira wanzuani ambaye nzumara ya hirema rishuka pia pareni nsamfla hurongoa makalima maili François Mitterrand arongoa amba dictateur kanabea il n'a pas de concurrent mpaka umatu shuke umtoe azali umtoe dictateur c'est le cas d'Azali na Idra Gandhi arongoa pays corrompu c'est la désobéissance civile. Donc, van rfanya il mortia handra il réussissait, rfanya il mortia vili il réussissait. Alhamdulillah. Jilu hana pia barola soti liral veli hal kilwana. Van viajararu rakusa rfanya il morto vous ri reporté parce que rakusa restahi il soutenait ilang. Yani équipe nationale, c'est la cante. C'était historique. Mais alhamdulillah, on ne regrette pas de l'avoir reporté. Vavo, c'est ce qu'on remet Nzumara. Wake Nzumara narime rubulie isilisili Nzwani. Parce que Azali, c'est des Comores pia, ache Comores pia, on sait pia on est concerné. Wangazja wa mwali, nisitume ndemane wamane safarini kesoka, besoka un pays mort. Ça sera un pays mort. Kesoka Nzwani wala Gazja wala mwali. Bersoima pia rumre melkaba azali insha Allah taala bonsira la mwangazija wanzuani wa mwaldejan sira zijima watu answi zijima watu abwemikiri nzuani sira wanzuani mtsatsaruhe emission pia na mbwemikiri mwende maswani ça va commencer par là insha Allah taala rime roulier silsili insha Allah diameter la rifairungwa azalare mazenkunku aremaze nkunku halina velwa ce pays bikuwatillah wassalamu alaikum wa alaikum assalam.